Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, maaf membuat kalian tuh menunggu hampir 1 bulan dari foto informasi yang aku upload tuh hampir 1 bulan. Karena ya sibuk, banyak video, banyak ya karena lagi kerja juga sekarang editnya agak ya begitulah. Dan banyak hal-hal yang mesti kita bicarakan juga di perusahaan. Jadi sebelum kalian nonton video ini aku mau cerita dulu. Aku itu kerja di sana di perusahaan itu udah sekarang mau hampir 2 bulan. 1 bulan aku kerja, mau 1 bulan aku kerja di sana. Akhirnya aku tak ditahu seorang influencer. Kenapa ditahu? Nanti aku ceritakan di akhir video. Yang jelas di video ini aku diumumkan oleh bos, ownernya sama wakil bos di perusahaan. Dia jelaskan tentang diriku bahwa aku itu seorang influencer. Aku tuh bukan influencer biasa, bukan orang yang asal-asal ngambil video. Jadi aku tuh ada pengaruhnya lah gitu. Jadi bukan ngambil video yang nggak bermutu gitu. Dia jelaskan di depan staff dan karyawan semua. Karena ini juga sebagai apa namanya tuh win-win solution. Maksudnya gue bisa dapat konten di video di Kaisa itu, gue bisa sharing ilmu, gue bisa sharing kegiatan kerja orang Jepang juga. Dia juga perusahaannya bisa ditahu di dunia gitu. Jadi kita sama-sama saling menguntungkan. Jadi kita itu saling support lah gitu ya. Untuk lebih jelasnya kalian tonton aja video ini. Lanjutan dari kalian tonton aja video ini bagaimana bos gue menjelaskan, menceritakan tentang aku ke semua orang. Nanti kalian bisa nilai sendiri. 実際にうちの会社来てくれて初めて分かったことなんですけど、彼は、340万人ほどのフォロワーがいるすごいインフルエンサーでした。でそのことはあんまり知らなくて、どういうことを要は彼がやってるのかっていうと、国と国をつなぐようなその役割を担ってくれてるような状態でやってます。ちょっとそれをディアンの方からどういうことをやってるのかっていうのを直接、みんなに聞いてもらおうかなっていうふうに思うので、一回聞いてください。ここに入ってもう2週間入って皆さんと一緒に働いて、その前にその昔の話が、私が日本に来た時に3年間で東京で働いて、いろんな日本人と会って2年間ぐらいいじめされて、でその時にもうすごい日本人のことはすごい嫌いになって、そのことをどうやって私が日本で生活できるのかなってずっと考えて、でアニメから見ると、ドラマとかから見ると、すごい日本は綺麗なところ、みんながすごい仲いいイメージがある。でも来た時にそれは違かった。だからそのこととか仕事とか文化とか、その本当のことを私はインドネシアに教える。日本は簡単じゃないんでしょう、仕事はこうなってるんでしょう。どんな人でも、インドネシアでも日本でも悪い人もいるし、いい人もいるしと思って、だから皆さん若い人たちが日本に来るためには簡単に日本簡単だろうな、仕事簡単だろう思わないように私が本気のことを言ってました。だからその話をずっと私の YouTube とかソーシャルメディアとかそれを載せて、それはみんな勉強になりました。で、なんで私がそれはしないと、ただ今来る若い人たちが舐められる、日本のこととかいろんな騙されるとかたくさんいる。それを今私が少しずつ直す。多分ベトナムもいるだろうし、インドネシアもいる、台湾も、タイとかいろんな国とか。だから今私がインドネシア人でもベトナム人でも日本人と働いて、どうやって皆さんと仲良しく友達、仕事だけじゃなくて外の世界とか別の仕事とか仕事以外ずっと仲良しくしたいと思って、だからいい関係、これから皆さんといい関係作りたい。仕事が来る時にストレスならない、楽しくしたい仕事が、もちろん分かるし、みんな
忙しいだし、仕事も多いだし、でもずっとそれしてもイライラになるし、自分もなんか心配もあるし、怖いなって行くと怒られるなとか、ずっとそれがあって、仕事が失敗になるわけ。私もね、よく失敗もあるし、だからこれから皆さんとなんて言うんだろう、撮影もっと笑顔でしてほしい。もっと楽しく、もっと仲良しくしたいと思います。それを外から見られるとすごい西田とか西田の従業員とかいい人ばっかりがいるんだろうなって思ってほしい。だからこれから皆さんと理解させてくれたい。リアンがインドネシア人がここで仕事してベトナムも仕事して楽しいだろうなって、いい会社に入ってるんだろうなってみんなに安心と思ってほしい。じゃあちょっと副社長足りてない部分を説明してください。みんな分かってもらえたかな。まずみんな最初に思うことっていうのが、それって副業じゃないのって思うかもしれないです。ただちょっと彼の場合はちょっと意味合いが違います。国と国をつなぐっていう意味合いで政府高官からの依頼もあるぐらいの状態です。先日も YouTube で、どっかの実習生かな、の前で、リアルな100名ぐらいだかなの前でなんか話をしてるのとかも上がってました。逆に言うと、これから新しく日本に来て働こうとする外国人の方たちに対して、どういうふうなことが不安があればこういうふうに僕はやってきたよとか、そういうふうなことをつないでいくことで日本と、今はインドネシアがそういうふうにつながっていくことの架け橋として彼は中心にいる状態。万博も実際に彼が誰かを案内しながらずっとやってました。そういうふうな役割を担っている中なので、逆に言ったら、じゃあ逆に今自分たちがその立場にいて副大統領から依頼を受けて断れないですよねっていう状況の中で今彼はやっているような状況の中だと思います。なので逆に言ったら、私たちは彼に何かを撮影してとか何かを上げてっていうことは一切依頼はしません。彼が上げたいと思うもの、彼が載せたいと思うもの、彼が見てそれをみんなに伝えたいと思うことを伝えてもらうことをお願いしてます。なので、逆に言ったら今溶接やってるところが撮りたいなとかって、例えば新井主任に例えば相談が行きましたってなった時に、もちろん仕事のことは考えてくれた上の中で、時間をある程度見て、それをごく自然に作ろうわけじゃなく、普通にそれをリアンが載せたいと思うような形で、そういうふうな形でやっていけたらいいかなっていうふうに思うので、その辺を見ながらみんなで協力しながら、そうやっていつかはどっかの国の偉い方が、うちの会社を見せてくれとなってくれれば、よりいいのかなとも思うし、これからうちの会社に来てくれる新しい外国人の方たちが不安を覚えないような会社っていうふうになっていくっていうのも、それを一つ学ばせてもらった中でやっていけたらいいのかなっていうふうに思うので、リアの力を借りて、よりいい西田を作っていきたいなっていうふうに思うので、力を貸してください。はい、それで、特別扱いとかそういうのも全くないです。たまたま来られた方がこういうインフルエンサーで、国のお仕事をされてたっていう形で本当のことを言ってくれました。なので今は曲げの仕事をされてます。それはみんなと同じで真剣に取り組んでくれて、ちょっと事情がそういうことがあったので月曜日から木曜日までしか働けないっていう事情はありますけれども、皆さんと一緒です。なので普通に接してもらっていけたらありがたいと思うので、特別扱いとか何もないのでお願いします。で、結局私がいつも言ってる思いやりを持ってれば、やっぱり自分の気分とかその時の状況でイライラしたりとか、その状況で人に接して当たってしまったりとか、そういうことになっていくと、やっぱり会社に来たくない、この人と話したくないなとか、聞きたいことも聞けないなとかっていう形になっていくってずっと伝えてきたことが、たまたま今いろんな経験をリアンさんもされて2年間のいじめにも遭い、そういう中でやっぱりこういう風なのはダメっていうので、ここでも伝えていきたいし、みんなと思いやりを持ちながら
もちろん優しいばっかりでは会社は成り立たないので、厳しいこともいっぱいある検査で、国のお仕事をされてたっていう形で本当のことを言ってくれました。なので今は曲げる仕事をされてます。それはみんなと同じで、それを頭に置いて、やっていってほしいと思うのでお願いします。はい。いや、こんなんしか持てへん、重たいとか言うやん。そんなん気にしなくていいの。筋トレさせてください。そこは別なんで。はい、だから彼のすごいところはね、私らが逆に私よく言うじゃないですか。外国にもし自分たちが行った時、自分たちがどういうふうに形になるのかっていうことがよく話すると思います。で、彼が言って、それがすごい、みんなの注目を集めた一言っていうのが、文化の押し付けはいじめだっていうことを実際に彼は言ってます。で、そのことがそうやなっていうふうにやっぱり思うので、日本の当たり前を外国人の方に押し付けるっていうことは間違いだとも思うし、逆に外国の方たちには日本の文化を学んでもらいながら、お互いにそういうふうなことが成り立っていけるような形っていうのを取れば、今国でいろんな争いが起きているとは思いますが、そういうことも強いてはなくなっていくのではないのかなっていうふうにも思うので、そこまで大きいことにはならないかもわかんないですけど、そういうふうな感覚でやっていけたらなっていうふうに思うので、よろしくお願いします。はい、でちょっと違うこと話します。Kalian sudah nonton videonya kan? Jadi bosku udah jelasin tentang aku ke staf karyawan semua. Aku juga sebenarnya awalnya kan aku cuma cerita sama direktur bos perusahaan. Namun bos perusahaanku excited banget dengar aku cerita, sehingga dia manggil wakil bos, wakil Sacho, Fukusacho. Dia panggil, dia bilang gini, nih langsung dikunci pintu. Gue bertiga ngomong di dalam ruangan. Gue takut, kenapa? Gue bilang, ini orang Dian ini bukan orang sembarangan, kata bos gue. Bos gue yang cewek ini kan dia masalah sosial media gaptek ya. Yang lebih paham masalah sosial media itu wakil perusahaan, bos perusahaan ini. Dia tahu tentang kehidupan di dunia, dia tahu berita-berita di seluruh dunia, dia up to date lah orangnya. Kalau yang cewek ini enggak, tapi dia sedikit tahulah tentang sosial media, tapi nggak aktif. Nah, kesempatan emas ini tidak mau disia-siakan oleh bos perusahaan gue yang cewek. Akhirnya dipanggil lah wakil bosnya, cerita lah gue di dalam ruangan. Dian ini orang yang luar biasa, Dian ini, dia bilang. Wakil bos gue yang cowok tuh cuman bengong, senyum ngeliat gue. Gue antara dua pilihan. Gue khawatir ditahu, dimarah atau gimana. Di satu sisi gue juga senang juga kan. Nah, gue bilang, sebenarnya gue nggak mau informasi ini bocor ke staff yang lain gitu. Gue kan di sana fokusnya cuma untuk kerja, nyari temen, biar gue ada temen ngobrol aja gitu, orang Jepang. Gue kerja, ngisi waktu gitu. Kalau mau ambil video paling gue sama teman-teman perusahaan seumuran gue di mana gitu kan. Tapi bos gue ini sama wakil bos gue emang nggak mau menyia-nyiakan momen ini. Seperti yang gue bilang, gue itu diceritakan dia ini bukan orang sembarangan. Gue ketemu Taka, gue ketemu Barbie, gue ketemu menteri, wakil presiden, gue ketemu parlemen Jepang. Gue sampai dibilang ini, kamu ini mata-mata, dia bilang. Enggak, gue nggak mata-mata, gue hanya kesini mau kerja doang, gue bilang gitu. Akhirnya dia kasih info ke gue. Perusahaan ini dulu sekarang kan punya sosial media tuh, dia juga update kegiatan di perusahaan. Nah, karena gue lihat ada itu, gue ngelamar di sana, sehingga nanti misal kalau gue bikin video mungkin bisa lah gitu. Gue nggak mau bikin video yang terlalu wow gitu kan, ya sekedar tipis-tipis. Tapi ternyata sambutannya sangat luar biasa. Akhirnya gini, sebenarnya ya di perusahaan ini tuh nggak boleh ada dua kerjaan, maksudnya nggak boleh dua kerjaan. Misal kalau udah kerja di perusahaan ini, lu harus kerja di perusahaan ini, fokus, nggak boleh kerja tempat lain. Nah, tapi di gua kan influencer, dianggaplah gua itu influencer tuh sebagai mata pencarian yang lain juga kan. Terus harus milih nih salah satu influencer atau milih perusahaan ini. Dia bilang gitu kan. Aduh,
kalau begitu gue keluar dong dari perusahaan ini. Enggak, dia bilang. Kalau kamu lain modelnya, dia bilang. Dia bilang, ada peraturan di perusahaan tuh, Fukukigyo namanya, nggak boleh dua mata pencarian gitu. Kenapa? Kalau kerja di A sama B, nanti nggak fokus katanya gitu. Tapi lu ini beda kasusnya katanya gitu. Sebenarnya karyawan yang lain tuh nggak dibolehin, nggak diizinin kerja yang lain gitu. Tapi kalau gua spesial, boleh gua. Tapi intinya itu, gua harus memberikan keuntungan juga, win-win solution untuk perusahaan. Ya seperti tadi, memperkenalkan perusahaan ke luar, menjelaskan tentang pekerjaan di perusahaan ini, memberikan sisi positif di perusahaan ini. Kalau hal itu gue diizinkan. Sehingga waktu diumumkan di tempat Rami tadi, dia dijelaskan, Dian ini bukan influencer yang asal-asal bikin video. Dian ini memberikan informasi positif tentang Jepang, menjembatani Indonesia dan Jepang. Nah itulah yang bikin karyawan-karyawan lain nggak protes, nggak keberatan gitu kan. Setelah dicek sosial media gue sama staff-staff yang lain, wah ini bener-bener nggak bisa dipandang sebelah mata, ini memang bukan influencer abal-abal kan. Akhirnya gue sekarang itu di perusahaan itu statusnya gue kerja part time, gue bantu. Tapi di satu sisi gue bebas ambil video apapun, gue bebas shooting video, bikin video dengan siapapun, liput apapun, kerja apapun itu gue boleh ambil video di dalam perusahaan. Asal misal gue mau ambil video hari ini, gue bilang sama bosnya, bos gue mau bikin video ini, silakan. Nanti gue dibuatkan waktu khusus, gue syuting video, gue mau interview siapa, pokoknya gue bebas, dikasih kebebasan ambil video. Cuman beberapa hari ini kan karena lagi sibuk, gue juga belum fokus, akhirnya gue jarang ambil video. Tapi nanti akan gue bikinkan video yang banyak. Terus gue bilang, gue pengen di perusahaan ini juga ingin masukin orang Indonesia juga. Gue bilang, gue pengen ada teman gue orang Indonesia biar agak rame lah di perusahaan. Oh iya, gue itu statusnya gini, gue rekrut orang, gue boleh rekrut orang yang manapun gue mau, gue boleh seleksi orang, gue ambil orang-orang Indonesia yang gue mau masukin di sini. Nanti kalau masuk kategorinya gue interviewkan di perusahaan, nanti kerja sama gue. Jadi keuntungannya perusahaan ini dia nggak susah nyari pegawai, gue bisa carikan. Dia juga bisa dikenal di seluruh dunia melalui YouTube gue. Banyak keuntungan yang dia dapat dan gue dapat juga. Gue juga satu sisi bisa dapat konten juga kan. Nah akhirnya bisa dibilang gue di perusahaan ini selain baik itu ya jadi admin sosial medianya lah gitu. Gue ngajarin staffnya cara bikin video, cara bikin skrip video. Pokoknya gue ngajarin dia lah gitu di situ. Tentu karena gue ditahu seorang influencer, bos ini pengen gue tuh kerja lama di perusahaan kan. Nah, ya karena gue baik itu, kalau baik itu kan bisa berhenti kapanpun kan di perusahaan. Ya nantilah gue pikirkan kalau kita lihat suasana gitu, kalau gimana gitu ya. Akhirnya, wah bos gue bener-bener senang banget gue ada di sini. Bos, wakil bos semuanya tuh senang gue ada di sini. Beberapa staff juga ada yang seumurannya Takuma kayak gue itu teman gue, jadi teman gue sekarang bisa gue ajak bikin video juga. Tapi gue lagi sibuk sekarang, nanti gue bikinkan video yang keren-keren lah sama mereka. Intinya gitulah, gue sekarang jadi bagian di perusahaan Nishida ini. Selain gue kerja bantu bending mesin, gue juga bantu dalam pembuatan video. So excited pokoknya. Bagusnya juga gue bisa rekrut orang untuk masuk di perusahaan ini. Dengan ditahunya gue YouTuber juga kan, gue mungkin akan sering ambil libur kalau ada kerja tempat lain atau syuting film atau syuting apa kan gue harus izin nih. Mungkin nanti mereka akan curiga kalau gue sering izin kan, akhirnya ya ketahuan. Gue bilang jangan ceritain sama orang lain ya, gue bilang. Ya tapi ini harus diceritakan, kalau nggak diceritakan nanti kamu tiba-tiba libur terus ambil video, orang pasti akan bertanya. Akhirnya gue diceritain, ada diceritain gue. Tapi tetap sih gue tetap statusnya, gue tetap bawa diri, gue tetap humble ya, kerja, gue ngangkat-ngangkat barang, jadi karyawan biasa, gue tetap jalani status gue sebagai pekerja buruh pabrik, seperti ya nggak dibeda-bedakan lah gitu. Gue tetap seperti itu, bukan gue YouTuber harus gini-gini, enggak. Cuman kalau dalam ide-ide, dalam pembuatan video apa gitu, gue mungkin memberikan beberapa saran kepada perusahaan. Terus kenapa dia bisa tahu gue itu? Karena yaitu gue khawatirnya banyak libur ya. Dan ternyata pas gue gajian hari pertama itu kan kita harus dibikinkan kartu bank.
Ternyata kartu bank gue itu namanya Neo Japan, nama YouTube gue. Karena dulu kan gue pengen bikin restoran dulu. Restoran gue kan namanya Neo Japan, jadi buka bank atas nama Neo Japan. Nah bank gue ini gue pakai gajian di sini, terus nama banknya Neo Japan. Akhirnya dari sana lah mulai pembicaraan, bla 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 bla. Akhirnya ketahuan lah gue seorang influencer. Ya kesannya positif, mereka menyambut aku dengan baik, malah mendukung aku, mensupport, kita saling support. So gimana nanti kedepannya gue akan updatekan di video ini. Maaf terlalu lama nguploadnya, tapi nanti bakalan seru deh. Akan ada video-video gue di pabrik kerja, semua sharing, ngasih makan mereka makanan Indonesia, ngajak mereka jalan-jalan, memperkenalkan Indonesia kepada mereka. Oke guys, sekarang gue mau mandi dulu. Thanks for waiting. Terima kasih udah nunggu lama. Makasih buat yang udah setia dengerin gue cerita. I love you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.